So for today's video guys, makisabay din tani money hunting no. So kung nakatuon mo gaan ni Dapita, maniibilin. Dili pakita. Ara. Kamu ni bala niya. Basta namin diri oh. Kita kayo. Kita sa taga-suksukan. So nara guys. Kita kayo. Sige lang, hindi kani pulugar lang hangaron. Nara no. Good luck sa makakitaan ni no. I-messenger lang ang inyong ebidensya nga kamo may nakakuha ni. Pwede niyo i-post din, itag lang din mi. So, okay. Good luck sa inyo tanan. Bye. So, nara diha na to ibili na. Dapita. So, taro kita kayo. Luto kayo. So, makapansin na sugok-sugok diri. Mainta ka makasugok diri guys is dili mapakan og lapinig baka na mga lapinig manggod. Ato na ta.